अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातिब हूँ। आज की सबसे अहम खबरें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसके ख़त पढ़ने लगे हैं, कौन इमरान खान से नहीं मिलना चाहता, सहाफ़ी और वकला एक पेज के ऊपर, और अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने की कहानी क्या है, मर्ज़ी के जिन जो हैं वो किसके हैं। दूसरा, इमरान रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से खबर चल रही है कि वो इंग्लैंड पहुँच चुके हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो करूँगा, इसके बाद दूसरा एपिसोड। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मौजूदा हालात हैं उसमें आज कोशिश की गई कि इमरान खान साहब से जेल में एक वफ़द जो है वो मुलाकात करे। पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी पार्टी के रहनुमाओं बशमूल MNA, साबिक़ MPA वुज़रा को जेल इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर करदा औकात में मिलने की इजाज़त आज नहीं दी गई, जबकि ये इजाज़त दे रखी थी कि आप इन औकात के अंदर जो है वो इन लोगों से मिल सकते हैं। मशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम थे, तैमूर झगड़ा थे, आदिल बज़ई थे और MNA शाहिद हट्टो को आज इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये बातें इसलिए की जा रही हैं चूँकि पाकिस्तान के अंदर पूरे और ओवरसीज़ में इमरान खान साहब अपनी जमात की नई तंजीमें नो करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जैसे उन्होंने जुनैद अकबर को KPK का सदर बनाया और उनको समझ आ गई कि मुखलिस लोग कौन से हैं, तो ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया ये इमरान खान साहब के मुखलिस साथी हैं। और यहीं पे अगर शेर अफजल मरवत होते, अली यमीन गंडापुर होते, या इवन दीगर लोग होते जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों के साथ हैं, तो उनको किसी भी सूरत मुलाकात से ना रोका जाता। अब जब इमरान खान साहब अपने चुने हुए लोगों को बुला रहे हैं, उनसे मुशावरत कर रहे हैं, और वो मुशावरत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में फ़ायदा देगी, हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान होगा। इमरान खान अपनी लॉबी जो है वो मजबूत करेंगे, आगे मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने के हवाले से चीज़ें हैं, मुल्क के अंदर 8 फरवरी को एहतजाज करने के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, जो कि परसों से तो फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा खान साहब तो इनसे मुशावरत करते, तो इस वजह से इन लोगों को इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई। मगर उसके बावजूद जब कोई नई मैदर पंचोता और दीगर लोग या सुलेमान अकरम राजा मिलेंगे, तो इमरान खान साहब अपनी पॉलिसी जो है वो उनके हवाले कर देंगे, और वहाँ से पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं और उन्होंने पार्टी के लोगों को क्या कहा। आज इनको ना मिलने देना इस बात की गमाजी करता है कि ये लोग जो हैं वो अब भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इमरान खान साहब जेल में बैठ के कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ जेल से बैठ के ऐसे ऐसे एहतजाज करवाऊंगा कि आपको लग पता जाएगा और आपकी नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी। तो इन लोगों को मिलने तो ना दिया गया, मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब की जो पॉलिसी और चीज़ें और जो इरादे हैं वो ज़रूर इम्प्लीमेंट होंगे। सहाफ़ी और वकला जो हैं वो एक सफ़ पर आगे हैं, और उसमें वो सहाफ़ी भी शामिल हैं। मैं देता हूँ जो PFUG और बाकी लोग, उन्होंने बड़ा अच्छा एहतजाज किया। जो अपोजिशन है, सॉरी वकला हैं, वो भी इनके साथ शामिल हुए हैं। वकला ने भी एहतजाज किया है। वो एहतजाज की सुनोयत क्या है, और साथ में जो सहाफ़ी हैं वो जो पीका एक्ट बना था उसके ऊपर बोल उठे हैं। और ये अब इसलिए बोलना थोड़ा सा लेट भी है कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उसी वक्त ये सहाफ़ी तंजीमें और सारे लोग बोलते और उनकी सपोर्ट ना करते, तो आज हालात जो हैं वो मुख्तलिफ होने थे। वकला जो हैं ये बहुत पहले बोलते तो 26वीं आईनी तरमीम नहीं होनी थी। यही वकला पहले बोलते तो आईनी बेंच का जो बनना था वो महाल हो जाता उनके लिए। यही वकला अगर बोलते तो मनपसंद जजेस जो थे वो उनको ना लगाते, इस मुल्क के अंदर 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाते। यही वकला बोलते तो यहाँ किसी को अगवा ना किया जाता। वकला पाकिस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं सहाफ़ियों के साथ साथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि सहाफ़ी और वकला एक सफ़ पर आ चुके हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पीका तरमीम को काला कानून करार देते हुए हुकूमत से पीका जो तरमीम है वापस लेने का मुतालबा कर दिया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सहाफ़ियों की हमरा पीका तरमीम चैलेंज करने का फ़ैसला। सहाफ़ी और वकला इसी तरह से खड़े रहें, एक दूसरे के साथ मुशावरत रखें, इस कानून को चैलेंज करें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। मीडिया जो है वो बाइकआउट करे इस हुकूमत के लोगों का, और वकला जो है इनके केसों का बाइकआउट कर दें और एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई हुकूमत हो, कोई और तंजीम हो, वो इस तरह के काले कानून कभी नहीं बना सकती। और इस तरह के कवानीन की वजह से जहाँ आम शहरी को नुकसान हुआ है, वहीं पे बिलखसूस जो मीडिया है, आज भी देखें सोशल मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, जैसा कैसा भी हो, उन्हीं ही की वजह से तो ये सारा निज़ाम जो है वो एक्सपोज हो रहा है और मज़ीद नंगा और गंजा
وجہ ہو رہا ہے. اگر ان کے اوپر بھی ایسی کنڈیشنز لگا دیں گے اور اس قانون کو وجہ بنا کے آپ لوگوں کو 3 سال قید کی سزا سنا دیں گے یا ان کو جرمانے کر دیں گے تو پھر تو پاکستان کے اندر جو تھوڑی سی چیزیں بچی ہیں جن کی تھوڑی سی حیثیت ہے وہ بھی مر جائے گی. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. ارشد شریف کو انصاف کب ملے گا؟ اور آج بھی ارشد شریف صاحب کی آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے, انہیں انصاف دلوانے کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. یہی بات ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی احمد میر کی درخواست سماعت کے لیے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں مقرر ہوئی ہے اور جسٹس عامر فاروق 4 فروری کو سماعت کریں گے. اس ملک کے اندر احمد میر جنہوں نے درخواست دی ہے, ان کے جسم کے اندر آج بھی گولیاں ہیں. 6 گولیاں ان کو ماری گئی تھیں. انہوں نے خود بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید تھے یا جو بھی ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس ٹائم میں, انہوں نے حملہ کروایا تھا. آئی ایس آئی کا وہ نام لے چکے تھے. جس احمد میر کو انہی لوگوں نے گولیاں ماری, اللہ نے ان کو بچا لیا, وہی احمد میر جب درخواست دے رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو انصاف ملنا چاہیے, تو کیسے یہ ممکن ہے کہ احمد میر صاحب کے کیس میں بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا, ساری چیزیں ہوئی تھی, ان کی رپورٹ نہیں آ سکی. تو آج جب سماعت ہوگی پھر اگر وہ کمیشن بنا دیتے ہیں تو کمیشن بننے کے بعد تحقیق بھی ہو جاتی ہے, تحقیقات ہو جاتی ہیں, تو رپورٹ تو پھر بھی سامنے نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ رپورٹ نہ صرف سامنے آئے بلکہ اگر آ بھی گئی تو اس کے اندر جو اصل ذمہ داران ہیں ان کا ذکر کسی صورت نہیں آئے گا, چونکہ اس کمیشن کے اندر کام کرنے والے جو اچھے لوگ تھے ان کو اس سے قبل مار دیا گیا. لاہور کے اندر ایک پولیس افیسر تھے, ان کو شہید کیا گیا, باقی لوگ جو تھے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا. تو ارشد شریف کی تحقیقات پہلے بھی ہوئی تھی. ان پاکستانی عدالتوں سے اور پاکستان کے اداروں سے اور پاکستان کے کمیشن سے تو کینیا کی عدالت جو تھی اس نے پھر بھی بہتر فیصلہ دیا تھا, اور وہاں سے انصاف ایسے ملا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پولیس فورسز کی غلطی ہے, یہ غلط فہمی میں نہیں ہوا, یہ ٹارگٹ کر کے ارشد شریف نامی جو صحافی تھے ان کو مارا گیا. اب پاکستان کے اندر سے انصاف نہ ملے, اپنے انصاف نہ دیں, بیگانے انصاف دے دیں, تو پھر ان کے اوپر کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو جسٹس عامر فاروق 4 فروری کو سماعت کریں گے اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز سامنے آئے گی. لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, دستک دینی چاہیے, بار بار جانا چاہیے, دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ انصاف نہ کریں, لیکن اس انصاف لینے کے اصول کو وجہ بنا کے احمد میر کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جس میں جو یہ چھپے ہوئے چہرے نقاب کے پیچھے ہیں وہ کم از کم سامنے آ جائیں گے. مرضی کے جن نامنظور, اس بات کے اوپر بات کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے صوبوں سے ججز چیف جسٹس کی تعیناتی کا خدشہ, ڈسٹرکٹ بار میں جنرل باڈی اجلاس بلانے کے لیے قرارداد جمع. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقرری بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ ججز میں سے ہونی چاہیے, یہ کہا گیا. جنرل باڈی قرارداد پر نائب صدر ڈسٹرکٹ بار سردار یعقوب مستوئی سمیت 49 ججز کے دستخط کیے گئے ہیں. یعنی کہ یہ مرضی کے لوگ لے کے آتے تھے, ان کو جن کا نام دیا گیا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے, جو پاکستان کا آئین قانون کہتا ہے کہ ہم نے کتنا تناسب اور کتنے تناسب سے کتنے ہر صوبے سے جو ہے وہ ججز کو تعینات کرنا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جس کو چاہیں جج لگا دیں اور جو آپ کی بیعت کر لے اسی کو آپ جج بنا دیں, اور جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ ان کو جج نہ صرف بنائیں بلکہ جو بنے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈ کریں, ان کی آڈیو ریکارڈ کریں, ان کے بیڈ روموں میں کیمرے لگا دیں, ان کے بچوں کو اغوا کر لیں, کسی کا ولیمہ نہ ہونے دیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یہ چیزیں نہیں کریں گے, ہم اس کو نامنظور سمجھتے ہیں. اور یہ دستخط کیے گئے ہیں کہ جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق ججز جو ہیں ان کی تعیناتی ہونی چاہیے. 2 نقطے اور میں جلدی سے ڈسکس کرتا ہوں, بلکہ 3. ضمیر بیچنے والوں کے شب روز کیسے ہیں؟ میڈیا سے دور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے شب و روز ایسے ہیں. آپ دیکھیے کہ ووٹ کو عزت دینا چھوڑ دیا, کمپرومائز ہوئے, لندن سے واپس گئے, امید پاکستان بنے, اس کے بعد کیس معاف کروا کے ڈیل کی, اور ڈیل کرنے کے بعد اب ایسی حالت ہو چکی ہے کہ وہ مری میں بیٹھے ہیں, ان کی پسندیدہ جگہ ہے, اور وہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو لوگ خطوط لکھتے ہیں وہ خط پڑھنے میں مصروف ہیں. اور میڈیا سے دور نواز شریف آج کل جاتی عمرہ میں اپنا زیادہ وقت چاہنے والوں کے خط پڑھ کر گزارتے ہیں, اور کچھ کا جواب بھی دیتے ہیں, اس کے بعد اپنی زمینوں کا چکر لگاتے ہیں, مارکیٹ بھی گھوم لیتے ہیں, شام کو مریم نواز کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. اور وی نیوز کی یہ خبر ہے, اس کے مطابق یہ کہانی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی کہ اب وہ چاہنے والوں کے خط پڑھتے ہیں, اچھا لگے تو اس کا جواب دے دیتے ہیں. فائر وال بارے کیسی پیش رفت ہوئی, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ کی سست روی کے خلاف صحافی احمد میر کی درخواست, جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف
जस्टिस आमर फारूक ने 26 अगस्त 2024 को आखिरी समाअत की थी और वो गुज़श्ता रोज़ 29 जनवरी को मुकर्रर हुई थी, लेकिन काज लिस्ट से मनसूख करके नो स्कोप लिस्ट में शामिल कर दी गई है। कल समाअत नहीं हुई और आइंदा भी दूर दूर तक समाअत के लिए मुकर्रर होती दिखाई नहीं दे रही। कोट किए गए ट्वीट में तफसील मौजूद है कि ये केस मुकर्रर करने के लिए सितंबर 2024 में वकील ईमान मज़ारी जो हैं की जानिब से मुतफर्रक दरख्वास्त दायर की गई थी। 1.5 माह 14 नवंबर को केस 1.5 माह बाद 14 नवंबर को मुकर्रर किया गया। उस दिन वक्त की कमी के बायस लेफ्ट ओवर कर दिया गया और फिर 1.5 माह की तारीख दी गई और वो भी काज लिस्ट से मनसूख ही कर दिया गया। ये ताकतवर नहीं बताना चाह रहे कि हमने इंटरनेट को सुस्त क्यों किया है, हमने पाकिस्तान के अंदर फायर वॉल क्यों लगाई थी, ये सारी चीज़ें क्या हैं। और जब केस को भी लगाया जाता है तो उस केस को भी इतना सुस्त कर दिया गया इंटरनेट की तरह कि उठा के वहाँ पे भी फायर वॉल लगी है, अदालतों के अंदर भी, केसों के ऊपर भी, कि यहाँ पे भी फायर वॉल है, आप कैसे फायर वॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इसकी समाअत नहीं हो रही। मलिक रियाज साहब के गिर्द जो हैं वो घेरा तंग कर रहे हैं, चूँकि मलिक रियाज साहब ने बड़े सख्त ट्वीट की और बड़ा ज़बरदस्त जो है वीडियो बयान जारी किया था कि जो कुछ करना है कर लो, अगर आप लोग बाज ना आए तो मैं आपके कच्चे छट्टे खोल के रख दूंगा। मलिक रियाज को दुबई से इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। नैब ने मलिक रियाज को इंटरपोल के जरिए वापस लाने के लिए वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को खत लिख दिया है। अल्लाह करे ये तहकीकाती एजेंसी जो है, जो इदारा है, ये उनको लेके आएँ, पाकिस्तान में पहुँचें, फिर देखिएगा कि मलिक रियाज आपका क्या हशर और क्या हाल करते हैं। मलिक रियाज साहब आपके सामने आप नहीं बिकेगा, आप नहीं झुकेगा। आप लोग उन्हीं से पैसे खाएं, वहाँ से बोरे भर भर के लेके आएँ, उनको ब्लैकमेल भी करें और उसके ऊपर वो खामोश रहे। ऐसे नहीं हो सकता और मलिक रियाज को आप वहाँ से नहीं ला सकते। वो दुबई की ज़रूरत है, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसी भी कानून के तहत आप इंटरपोल के ज़रिए उनको नहीं ले पाएंगे। ताहम इसके ऊपर मलिक रियाज साहब ब्लैकमेल होते हैं, क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।